Akin, wag na boss. Lalaro pa ako. Oo. Hindi na lang, no? Kasi ang target pa rin. Ito lang. Oh, fight na. Oh, okay. Sandala, 2. Sandala ulit. 2 Baltasar, 2. Tudya. Berganda, 2 Vicente. Vicente, nag-dribble ka ang papasahan, paso. Tumira, Tudya. Bot. Sandala, sini. Bulet, tumira, Tudya, 5 Bulet. Jesus to Vicente to Aaron, pinakapon mo to Murway. Aaron, kumalaksak, multag, tumira. Wala, nakuha ni Jesus. Jesus tumira, wala, nakuha ni Jesus ulit. Jesus tumira ulit. Good job by Jesus. Ayan, may gagal. Ano? Mamaya na uwi. Dandalan, tumal ka sa Dandalan? Pagkasako dan tumira, Tudya by Dandalan. Vicente to Harold. Harold to Garganta. Garganta dengan sa pinasakay Harold tumira, Tudya by Harold. Meron. Baltasar. Paso Dandalan. Dandalan ke Baltasar ulit. Tuh. Tudya. Vicente itu Harold kumalaksak tumira. Wala nakuha ni Bulet Tudya by Bulet. Skor natin ay take 6 lawangan black. Jesus Vicente. Garganta tumira. Tudya by Garganta. Dan jalan ke Baltasar pinasakay Tibera, wala, awalani Bulet jalan tumira. Tudya by Garganta. Oras 4 minutes 47 seconds. Jesus tumira ng 3. Isa lang po ang mga black. Baltasar, pinasakay sa kalaban. Asto, Aaron, malaksak tumira. Gumagyan by Harold. Wala. Baltasar, nag-aaral po ba sa Baltasar, sumalaksak. Wala na bitawa, nakuha ni Bulet, Baltasar ulit. Baltasar tumira, wala, nakuha ni Harold tumira, wala, nakuha ni Harold tumira ulit si Harold, wala, nakuha ni Tibera, di nakuha. Tagdalan, Baltasar. Tas 10, 9, 8, 7, good job by Tagdalan. Vicente to Jesus, Pasto Vicente to Garganta tumira, wala nakuha ni Vicente, Pasto Garganta tumira, Tudya by Garganta. Tagdalan, Baltasar, Tibera, Bulet tumira, wala nakuha ni Garganta ulit, Harold tumira si Harold. Knockdown. Vicente to Harold kumalaksak tumira. Good job by Harold. Lamang na po ng tatlo ang white. Baltasar umatake, pinasa sa labas. White ball. Vicente to Jesus tumira ng 3. Wala nakuha ni Baltasar, masumbukan si Aaron pumersa, wala nakuha ni Jesus tumira, wala nakuha ni Harold tumira, wala nakuha ni Vicente to Garganta, good job by Garganta. 5 ang naman ng white. 19-14 Dandalan. Pasto Bulet
Bullet, Castel. 9, 8, 7, Dulcia, Takawani. Bullet ulit. Bullet tumira. Wala na Kawani. Garganta. Garganta to Harold. Harold tumalang sa akwas to Vicente. Vicente tumira. Wala na Kawani. Vicente ulit. Vicente. To Garganta. Garganta tumira ng 3. Wala ko Vicente ulit. Vicente. Good shot by Vicente. Kanselaan ko Baltasar. Baltasar, berapa kebenaran? Masuk di Bera. Di Bera Bumerna. Pumira wala wala rotan bola lawan Vicente. Vicente itu Harold. Harold Bumerna wala rotan bola lawan apa? Terakhir pala. Kanselaan ko Baltasar. Kita. Upo. Yan. Oras, 2 minutes and 18 seconds. Cancelan to Baltasar. To Jubera. Tumira. Dijak by Jubera. 5 goli ang lamak. Jesus to Vicente. Vicente hawak ang bola. Naghanap pa pa sa nag-dribble. Vicente, Castel. 9, 8, 7, good shot by Vicente. Cancelan to Baltasar. Baltasar Bumerna. Wala na. Nag-dribble. Kinukulit ang malaban. White ball, white. Vicente ito yung Harold, ginawag yung bola na nagkakot ako sa mahal to Vicente. Vicente. Ito Harold ulit. Harold Bumerna tumira. Good job by Harold. Cancelan, Baltasar. Ito, Jubera Pumesa tumira. Good job by Jubera. Oras, 1 minute and 34 seconds. To Harold, hindi nakita kay Harold. Baltasar to Jubera tumira. Wala na kuha ni Harold. Harold dilabas ang bola. Binabot niya dyan sila. To Bullet ulit. Bullet. Punto. Harold tumira. Wala na kuha ni Jesus tumira. Good job by Jesus. Score na line 27-18. Tumagang red, white. Baltasar to Jubera Nola. Kapitan. Cancelan to Baltasar. Baltasar kapasahan Pasko. Cancelan tumira ng 3. Wala na kuha ni Garganta to Amsili. ABCD to Garganta. Bumangga sa pader si Garganta. Tumama sa bata. First team foul. Bullet, first team foul. Vicente to Harold, nagkana papasahan. Pinabantay dito sila. Harold Pumesa, pinasay. Garganta tumira. Wala na kuwani. Baltasar, nilawas ang bola. Nag-aaral pa sa Pumesa tumira. Wala ko na. Baltasar magkapa. Hindi nakuha ang bola. Vicente. Last 44 seconds. Vicente. Nag-aaral ang papasahan. Vicente. Jesus Roberta. Foul. First foul, second team foul. Jubera, first foul, second team foul. 15 to shoot. Oras, 36 seconds. Jesus to Harold wala na kuha ni Vicente. Tumira si Vicente. Wala na kuha ni Garganta na tabigan na kuha. 24 seconds. Last 24 seconds. Vicente to Jesus. Pag-arap na basahan. Last 20 seconds. Garganta tumira. Wala.
Last 12 seconds. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Last 4 seconds. 3, 2, 1. Balik mo ka! Candid! Candid! May mga bata, alis na! Hard count. Vicente, Jesus, Harold, Tumerta, Tumira, Duja, Drive, Harold. Bossing to Arjan Tumerta, Tumira, wala naman Jesus, kinasakay Harold, tamang tumalanda, binawa ng bola, masuk Garganta, tumira, wala naman Bossing to Arjan, Bossing ulit, Bossing tumira, Duja, Drive, Bossing, score 22-31. Are, baka walang kiss yung kaya. Are, baka hindi na kami Kagod ka ako nun, baka sa kunin eh. Naka-video yun ha. Kaya hindi naka-video. Vicente, Jesus tumira ng 3, wala naman ni Garganta umikot tumira, wala nakuha ni Jesus ulit, Jesus tumira, Bursa ba Jesus? Bossing to Arjan, kaya mapasahan. So, bossing tumira, wala nakuha ni Harold, nabitawin ulit sa kanya, to Vicente tumira ng 3, wala nakuha ni Jesus tumira, wala, eto. Time out! Why? 5 minutes. So, 22:33 lang ang right. Oras, 5 minutes, 6 seconds. Basa daw, basa. Basa. Ba't dyan kayo tatapo ng tubig? Kami, madulas yung mga... Harold tumingi. Yung kapag siya. Vicente, Jesus, ditribol, Jesus tegak kepasahan, ditribol net, Jesus gagata, pemirsa kebanggaan pos itu, wala naman batasan kebangsaan ako wala. Tumira wala naman ni Arjan pemirsa, foul, Vicente. Second foul, third team foul. Vicente, second foul, third team foul. Iguto Arjan to Bossing tumira, wala nakuha ni Harold pinapit na yan, ang dalawa, nakatakas pinasa kay Vicente to Jesus tumira, foul!
Second foul. Warning for penalty. Second foul, warning for penalty. Right. Harold berapa dari Arga? Harold Pumerta, pas ke Garganta kembali mentres, wala Rawani, Nico to Arga Tumira, Sujat by Arga. Itu lawan right. Harold nagagawa pa sa akin agad Vicente to. Tumama sa paa. Okay nila, bawasan lang nila sa goal. Tirahan nila. Apat namin, wala nang makapalit. Thank you. Vicente to. Vicente to. Jesus, Jesus, Pag magbilang, hawakan mo na. Pag magbilang, zero. Pero pag Bossing to. Baltasar, tumira, good job by Baltasar. Score 26-43. Gargata to Vicente to Jesus, sultan, binakuha. Jesus ulit. Ay Jesus ulit ang bola. Pinahanap ang papasahan ka natin kay Vicente to Jesus wala taping niya Jesus ulit ang tumpang na sa Gargata wala sa tumira, wala. White ball. Time out, isa pa lang. May isa pa sila. Time out. Time out, white. 2:50. Tamang time out kami sa amin sa pagkakalawa. Yan na nga, time out na. Dalawa na. Time out na sila kanina, di ba? Oh, bale dalawa. First quarter kasi. Pwede gamitin pag di nagamit first quarter. Carry over sa second quarter. Bale first half, second half. Back to the ball game. Jesus no. Harold pumersa, tumira, wala nakuhain. Dito, tuwagan. Agad pumersa, bitawan. Nakuhain niya agad, nagawa ni Harold. Harold nakuha yung bola to Jesus. Bulata, nakuha ni Bossing na bitawan, nakuha Baltasar, tumira, bulata. Wow! Vicente. Third foul. Vicente, third foul. Warning for penalty. Warning for penalty. Baltasar, penalty. Wala. Kasama nila sa kasama niya, mag-foul ka namin yun eh. Mag-foul lang. Bawasan lang ng player yan. Second left. Wala. Nakuha ni Harold. White ball. Mindset din. Vicente, terus ang bola to. Jesus, hawak ang bola. Jesus to Gargata, pumersa, tumira. Bumali, wala, nakuha. Kinapek sa labas. Kani, daanan niyo ng mga Nigo to Aisha. Tumigo, to Baltasar. Hawak ang bola ng kanang pasahan. Tumigo, tumira. Wala, nakuha ni Jesus, last 2 minutes and 19 seconds. Jesus to Harold, Vicente, Jesus to Garganta, tumira. Usat by Garganta. Bossing to Arjan to Nico tumira. Wala nakuha ni Garganta.
Garganta, binabot tayo bossing, kapigan ng bola, tuloy kung Baltasar, Pusya, Bawal na na. 45-28. Jesus, saksikan, tumama, dito tumama, magandang pasahan ng 10, 9, 8, 7, foul! Suspal red, Bossing, first foul. bossing, first foul, penalty. Absent na first attempt. Wala. Absent second attempt. Good shot. Bossing to Arjan. Arjan, bola, Arjan dengan memesan, pinabot dari Aroy itu, Leo na berdepan, bola, Arjan kembali, sejak by Arjan, 15 lawan putih, Aroy tuh, Vicente con Garganta, traveling goal. Bossing to Arjan to Baltasar to Arjan tumira, wala nakuha ni Baltasar ulit, Baltasar tumira, wala nakuha ni Bossing pumersan, wala ang ball sa kanya, one ball. Aaron to Jesus ang bola, kailangan mapasan. Jesus tulaksak tumira, wala nakuha ni Benigo to Bossing to Baltasar pumersan tumira, wala nakuha ni Benigo to Aaron to Vicente to Garganta, 10, 9, 8, 7, traveling goal ulit. Kasi sa kanila ho, apat lang, mabawasan lang ng player yan eh. Pagod yun, hindi nababanta kayo nun. Arjan to Baltasar pumersa, pumalaksak, tumira, wala ko Baltasar to Benigo, good job Benigo. Oras 30 seconds. Vicente, last 24 seconds. Garganta, tumira last 18 seconds. Hawakan mo. Arjan, last 15 seconds. Sa oras ka lang tumingin. Last 10 seconds. 8. Last 6 seconds. First foul, penalty. First foul penalty. Abside, first attempt. Last 6 seconds. Wala. Abside, second attempt. Wala. 4, 5, 4, 3, 2, 1.